consultant, conférencier, spiritualiste, chercheur, pharmacologue, et bateau nous, de Froa, Ama, Atikui, Senu, Mythologie, Bodé, Alianou, Adjeu de l'éton, Besson, Konado, Gankpen Plus. Bon, et nous, à zone, une fois, zone, dit, Kazekazé, nous, un petit conwea, faiblesse sexuelle, zone, à doigt, à nous, conwea, régénération des cellules, et on a sonné la vie, éjaculation précoce, d'eau, à souffle, natino, et sur le tout béton, à te douer, nous, à zone, bada, et na tome kaka so ijonu hépatite ça facilite la digestion be dumo et no gandi azeda haro ngolo ntonu leo na metio fo e na do jogu ah son fa na tino leo nane anabo akpoto kuyando ni taketi no mi do de fo frebe sun kona do demiko e ya no ya no kwiji nu bleble e ko increase bara ne no sun fa limiton yo bo alion no mo vivo adogba e aklodi adogoto klodi kule suno aklodi baba na gbapo lobo poato na wa ndombala adora trodo aliano tengeju mokoton atrona kro hunto na do teple lo na me hunto aliano tengeju e debiko fi anamo alian mokoton hodele yo biye e no sado benetio bitombe bi e akawa kuoton fi o siège ton national Carrefour de no mo kwe sobono dijo meri soboton e akosi alwisa fote ko hunto terrain fi todo tone anamo teton nai do fine alukan ya huhuori 97 25 03 61 95 57 33 23 Kourou 94 21 05 85 Dache Adamaton Possi Gampina Gampen Storo Edo Mimero Mimbawe Wetiti Kwek Badiebo Mikai Tin Berdibo Lekosito Eo Mikanuyen Plegidi de Waswa Zian Tetonmi Ni Nuyedo Nuyeji de biologie phytothérapie Pour production et aliment Alikama phytomédicament Eo Mi pon Nuyen Dengbetuno Nwedela Biti Lode Alianu Dengbetu Yoreto Besun Konado HPT multifonction obésité son diabète ou tension rouille roado cabine kiss fibrome myomène hernie prostate très efficace attique kuito tengbejoui wisambata ton bui toto ko bui pour la mettre we can swallow me tamato posi et no check le mi goichin boade mi bomeri kubaji Burkina Faso ya Togo ya Niger ya Cameroun ya boa inuye si ton be gwato komito wa mi agbainta mi ororo we be igbeto lobo amone ya foji kakanu kesi bero ko akabi ato ya foji e no blo azan afoto ya 300 video ene heluode nsalo te ota tufe kuya ko de mone tronto demiko lona zambra ro ganji Edeme khonton toro mi to mi kudo todo mero gaime mi de do khodon we keten mi se din we ma we ekpon khede e indojile do amansin gude do topo don pode gan a we ma ton ekpon bo ino Madagascar botun le ama elo eze atindo ton eze atingodo ton amaton e do daton we babo rozu bu yo e na rozu amansin e yovo dabo e yon ganji yo e we ekpon we ma ton bo wa do to mi ton me fi din bo wa do azon gbodun me gege ene we kablo kakarabol nu dodo mi ton le do mejile kuna be ne gbede kakarin yole enawa no gomiton bona semi dandan bo e va ho nu sumo pan bo adro din bo e jolo yo ne ko do da adama don po si token grelet todesia tovodun adawe no bo nu teme eran wa nu mi ko la si ton e ndo jila e jila do bele yon pon wa mi an se din de voele mo bo ze ran mi an se din nyan dan kan kwe bi yo me et en tienoumi kwe miton fon gandi kwe cambio ton monde a zome kwe miton do la glace iwe fe bo fabi e fabi to bo debu de wa eden konton to miton mi se gbe di me nko mi se gbe ton gandi nko e kono yo mi ton gandi yo dan mi kan we be yo me nko di o ma si bu ne nko e zon bo mi ya gaye e o si bu pe de a gena yo lo me Gampostoro eden e kwe bane Docteur Gampin Gampostoro Gampostara Gampin Gampisa e wa do zambi le majile nu ezan ganjibo yu ya yon we fon zan ten on e o ye ne on ran lomi me bo FIFA non bien mais FIFA tin do ko ndo me de na a FIFA do amatun a gwingon don we va me wa FIFA me non alors ezabonu en no po ha gandie ko ganton no ja ezajimo je ranjiji mo je ranjiji le na wa gbonbo nduru na yi interior je no je kan no ho di me eyo na chenu e da na chenu e hun alisa mi no do bo yo se nu mele yo ikrene na chenu mi da mi do gbe mi ton si sunu yonu yo po me ho a jan chan kenu hunu hun to ran si don 10 milliards 2 milliards zanfon weji gbada weji fo volive kuligbo
mi wabona manuye pede jido le no figbon bo FIFA tinu me bo dude ji tinu me bo lame no gandi hunsin dagbe ho mi kolere wa non to vite aussi le bodo mina manuye pede kai mi so imede vodi adide mi ko tungo docteur Gampin da adawino to de sia adama donc posi tokenglele président de l'ONG Savoir d'Afrique Plus qui est spécialisé dans le traitement du foie et des organes de reproduction. Minana lokami eno momido paraku pharmacie transasi vome. Mi ruzuk panu kon pharmacie yo zan. Alinenouan ena yolo mido 66 03 11 70 66 03 11 70 ena yolo mido 60 60 20 65 60 60 20 65 et quand une chaîne YouTube Savoir d'Afrique ton SAP Labo Production tomba mideo mina wala ONG Savoir d'Afrique Plus officiel Savoir d'Afrique Plus officiel ak bonfie neon anaka un fla weke au Savoir d'Afrique ton dit et quand un TikTok dia dehors attaque pour un domi mo pour ouais et donc au débois TikTok o die de ne be di bia de ko mi adokun we kezo ne di bia de dan kan ko bi o me o we kan bi o tono mo ko to faire ne o no vi mi ton malenu ayun ji to le bla nu tin boko tonu bo gbeji awun fa yin bo ye nu bedu e ganji mi lo me bla nu kha ya lo mo nu e kan bi o gbe nja ye kan mi lo mi mo ndudu le bo ya gogbo nu e bi mo bi e mi nu du do agbaza mebo mi mo dira god weje mi de e mayin azon do agbaza vlavo ne azon do anrin mi ton mi de mo vlavo do nu mo bo be do adogo me ma pon nu edu e de yo e mayin azon ene vlavo ne da que ton aliment soit ton médicament et que ton médicament soit ton alimentation nu edu e mi de wa yin kulengan mi ton nu edu e mi de wa len kunu mi do egbedio mi so yon do a e wutuo Ein malenu le, non vi miton malen le, ayun ji tole, ma ou sen tole, mi po ye po bi non, ouve, big bonam vivo sin tito de me wayi. Bon, eno yoro nou blabla, be blad ne kaka nou azang ban, ein ayun danouan. Fie ne weo, Savoir d'Afrique SAP Labo Production, nou ye goun mon coton, bono bando do lamena no gandisi alinuon e modo meji a dobla blaine nu blabla ene eneo enazon bo nu gegireon ena we do agbaza ome nu gegireon jevivi gegireon ena we agbaza ome vitamine gegireon na we agbaza ome énergie ena we agbaza o nutriments nécessaires agbaza no mo bono no gandile yo e rien na we sel minéraux le rien na we e di mo no si ai bedia jevivivi e no kanjome le rien na we no wenkun e le domi bono na usi agbaza miton usi gbigbo miton le yo no rien na we de me pepe e wezon bon no yengun Savoir d'Afrique SAP Labo Production et tu entouramendi emina wa do ganyeme bona ti nou menu mi nou blato mi me mambla noye mi gbetok paida kungbandie do edo dandambo akodjeha nou naturel nou emidjo bo se do midi gbedo midi bon nou ene wana wole atinpo kanpo kanlimpo gbetokpo bigayo mi wabuna sa ideji do compléments alimentaires naturels leo ayika mangosi wo nous de sur le plan scientifique beto no hover nous ena wedak bazaton leo e we Savoir d'Afrique khople do complément alimentaire ton leme botundo nu gondu duene leo e modo gayenuo e na go alo nu me bo wedo pepe tin do nu blabla ne wenu a do blabla ne wenu e o
et na wa tenton men bon beto na si no ganji bon la men na no sien di bon ronsin dagbe na tinu men bon mi blo wa idie yo mi na ruzu panu konu wa mi tonle bon na to de u bon yonu na do yonu gbe bon sunu lo na do sunu gbe bon FIFA na si tino kwendo le men e si kan we mi ko bo wa bo na manu yene kha no vi mi tonle do o prophète ma ou se do beto dagbe eneon e wa do wenen mi do mo mi an no bon e kun manje yo e de rantanu nu eneon bo do me da zon jewe ma blo e do nyonu koko no ma blo e do vikpe vile ma blo mais le ko de men bo mondo di mi do pathologie de le mi da zon kwin de le bon la me kundo gandi nu emi yo e ma blo e kun we o kon fine me yo mi so nuye pataki nuye to da khone si kho mi komodo di e do dandan men do me do gandi bo blo yo nde na weni do nous mi na blo bo purifier mi de si nou wen e mi ka blo pe bo jelly thing ba che jeji bo gbedo to da cheji nu mi yo mi ma ba mi ne so a Edomo mi ba mi ne so do nou egbe o do mi dile kon e we zombo savoir d'Afrique bonfi bo di don to do mi to lewe do e do dandan men bo mi atun do e bla nou ne on e gen agbaza no voda bi town non ti konu me fou a meton e ma so do ndu mo kwe binu a yo alimi ton lo adene alion don de ne e gen no voda e on voda e do na goloni e mi je mi de si din bo purifier mi de bo yi jelly ai hon gba no ton bo gbe da che mi di din yo mi na golonu mi de bo lameon e na wa le ko de gbonda yi e kranti mo nu dagbe mi alu sans produits chimiques yo e jena wole mi gan e si nu yen we savoir d'Afrique e ren bo wa todo mi to le gon hun aline nu e mi kale bloque yo mi le bloque yo mi na le mondo gege mi to no do manyo me bono mondo a donné la kaka nu tan nene e so gbedin bo gbe dateji bo ma u che dateji bo na mi gbeton di bo e tunu on yo so na du no ka bo dijon me monde bo na du lili na do comble na do motembo o vide tinda yo e na so gona utwo e no do na du kaka ho e na du no kaka ho e ndu kaka mewe vide tinye vitamine egwedoe je egwedoe sel minéraux egwedoe calcium magnésium les ions egwedole yo e na mo e ndu e na bedu e mewe dia ewu ale ben ndu dingbomo o fu ane ka o plon kaka no su lo pobo e ko do ralentir e run e na le do ye de to ba je tenton ho e na je tenton ho be run e we son mi gbofi bo renu yen pataki ene wa nu todo mi tole novi mi tole to mi tole fofo mi tole bo ye na monten bona tonu bo tonu nu bona do wole ye de ganda konu akosu e na chenu da o modon jire ho e do mi de din e kan malenle kede ya mi me gbe to pa e ro nu bedu e do adogo mebo o ho iton ko sei sun ko sei ho enu e mi de fide yo amodo jire maga ho enu e mi de din bo we ti adopere wa ye do mbo e won se maga so gron adona bo e mo won ton lo po alo e mo gan ton lo po ko no dion ko mo roi do ko me ka ba dogo no bembe un ene lo rena do azon mi me mabla nu ai lo mo yi ko do mi de nu yen mi he yo nous sommes à un rendez-vous de donner et de recevoir moi nous yen mi he yo eyin no vi mi ton
Malen le ko kede we. Aha. E kan mi gbeto edo aikun gbandi ebi. E kan mi bi do mi me no mombono du. Bono mombono nu. Bono mombono gba. Lo no le mono me yo. Mi bi e ko ye kan. Le bondi mi no momo wa ite. Mi no mombono du. Bono mombono gba. Bono nu. Bono mombono nu. Bono mono me. Bono le va mono me yo. Mi bi we kan. Ene. Fine me yo. Oh. Amatu entera meji mi sun le yo. Donneur universel emi. Ah, ko ye gleton. Run nato yi. Bondi we. Bonu mi ko yi we yo. Le mi donneur universel boy yo. Beno dandame. Bonu ana dodgy. Amana je AVC ya. Amana mo emi plaisir ya. Amana kome ponu je kenken ya. Nukuma je yewa nu eji ya o. Edo dandame. Bo Wene e adoni nawe ay hongbe pompo injecteur don ay to edonando te bana tundo di nuwe no na tebo no forme nuwe ne bo mi no mayo mi kundo na do venu gbedokun nu gondudu e kokokple. Je donne un exemple. Si je prends nous mi sort produit gangpedi complément alimentaire ne nu gondudu ne sinsi so ene siro dagbe ne mi so ho noue c'est que ho ple bon nous ahun siro ene ahun ta lo pe mi dopo ve amade dopo bonu nous amode nous agbaza to kanjo to fo to na modo ta lo pe mi dopo me yo ate dunu kilo aton bodunu ba no kilo aton ba asobodu o no e kanjo to agbaza to do hudoton ba modo ta lo pe mi do ko ne meyo amodo nduru kilo aton me BDA c'est clair. Donc est condensé au vitamine lait, magnésium, calcium, vitamine B12 nous enzymes ne et couplé bo zedo nous mais bado nous ando gandi ba na combler vide ne ado ki créer wa ikongba yo et na combler nous nous yemi reine eyon o fongbe yo fongbe mi ton ancien pele dado mais bi se fongbe so mo ado medile nu mon kunje fongbe do ale yo mais yi me ba ye ron tegbe yo e no lo yan nu sepo bolo no hun na we no nu do ade ne hun alopa do ade to do mi tole ko tun bo fon tegbe ro yan sepo je mo aton ko le gbezan meme o e damon ya mi lo ka damon amen wo wa nton be je mi de so ne le o e wa ne kaka e do an don do ganpen do ade ne me Noué yo, vidéo bado qui créé Fossé do bado kunkun we. Do fine nou Ko do bado kunkun nou wide we. Do nou zo ben ko do yo, matun la fode ndame we no don emi plaisir a. Mo we. Ndo ti antie ba di zolion di aje nde pon yo la, ni davu. E ne aita fo dodo akwe mene. We kun dodo ro fine. Ndagbe wa kale dai. Kande bi obon yi kon ado manga. Le edi emi o wadi edi emi o dudu edi no dudu en lo gbedi ene enyo kaka bon mina dogbe nu gbedoto Ézéchiel 47 verset 12 Ézéchiel oui amenen biore mi lo oui o me lo me Ézéchiel 47 verset 12 e we do manga ho ado bon mina dogbe nu gbedoto ajalolo mina dogbe nu doku dakonu nu ala bodo jelly ni susu ni nunu cotton e na cheni oh nuwe yo e de wero podo ponu bo o free le no ton ati si le no ton bo gbeka do bo wenu ati si se do podo ton yo wenu agbaza mi ton do hudo ton kan liaison kan me agbaza ton do vitamine we o atisi se no greyo wenu mi do hudo to e kuma die wenu nu egbeda tebo e no ton manga no ton asro no ton kenku no ton run nu ene le hudo ton mi do donc e utuo manga die ton e yo vogbe dans l'abus de toute chose nuit
nous bien jere kadi we non ablonu din gan rien doazon we ene run du kakaka bonu gboje gondoyi awire jazande maganu na duo e so we attends ete yedion ndo egbedin yo so di ha me maganu na duo e so we attends on esi du magado conversi me do teme a e o free we do se ma do repare agbo we no ka do mi de leme magama e repare e do free o dese we do si accompagnement si no wa dugwe ou bien ajandu gbe ba kwando bondudu o e na didi ganji o andu we bodu aton e konyon amo na fodo basi amen bodu kaka ba void ali bien fa ba dogo di o bien fa me aje de medesi magade desi ayo meji e bi o mo a e ne hun azondo widi ade ne azondo widi ade ba e ka ti mo ndu kaka nu bo magafufu alo magafufu ja yigbe o e te mon ka wa gan to na nu bo nu ene ndu yo na mo te bo kolo khoche me na enya wa savoir d'Afrique sap labo production bo wa docteur ganpen si gonu le o e do kutonu miro kutonu bo kuzu pan constat de l'amitié terrain en gbangba miro paraku bo kuzu pan kon transa pharmacie transa si vont mais ay jugu o mi pan kon meri yo ay nati tengu o mi no terrain en pa fine ado kote se ya ay boykon amo hôtel ganpen en dessous town bon en yiro numéro e finele ay agbome amo ay glekwe amo ay khogbonu amo bon mi tenkpon bo wa zoine bon nous rekun dagbe ne nous gondudu dagbe ne le o e blobo bene vile sanji aton run en adugbomo bodudo wiwan dome bodudo wo dome bodudo na du gay dome o e no jiwan vudo me nous e ba gbaza de bo gbedo deme yo e no supo magane dion mana exemple de po e supo a même no du gandile yo ye toji no ahun kande na igbenue atro magadu din le adogbo edu dion e no zon ba groat no unu me a endo dero vergomen e no do dero vergomen e no zon bon rete e no rekene wa fi no gu e no zon bon kiss non tondo tokpanu non tondo alors on tondo corps do nutriments et des meilleurs vitamines et des meilleurs suppluton e ba gbazade de si me epo yo on jemlim ni jibene former kiss lo fide nous ne le bino jo run o cleumeon anawa mi gan demi podie na donwe mi da masin do mi do nu gondu du dopo beno yirodo DMK o aze DMK do pobo nu e na régulariser surplus o bona régulariser a dogoto yo le dagba so yo na gba bon kuide suna fuda bon surplus en de bi jodo lantome amiero lantome déchet do lantome kwakwa do lantome gang pancha amaturo mi oli gbade momejo no dadwa bi ko do de ado fi pon gang pancha no ton li fi meilleur à l'œil nu comme ça ne se détecte pas. Oh, adoué non doli somona yo. Et non bon. Et non vivant. Voilà, nous teli. Fika yede. Les filles doué mi de men yede. Oka dogo mi do mi yo. Mi de savoir d'Afrique sap labo production mi ba dona. Bo de noué si ak dogbo to men de si foi to men yo mi ba dona awa undo mi o DMK ba we. E yo da un me de yin wan wo bo no dudu we sa keze di dosu mejo men do le yin yin wan na hun gang pancha du doko men de ne ndu kaka ndu awa gomi to mla kwa masinte DMK ho de mi po e na de nu nyanya ye no de nu nyanya e madona no tira gbaza me no desin bono jo dagbe odo bon we de suna constater do khoto me khono no to me do nous bon nous lo wole mi gan e do ko de bois na be kasa de mi po wo do ko de dia social we ONG we do c'est à 2000 francs chaki we be kaduna nu gbe todo gbe bodo dudu e nunu we gbigba we mo me we o e do dandan me na nu do posu nu po me
do posu no kuma ehwe bi one ene ason queen de na ba jono we ya mo mi me yin anu wo mo du san keze ehwe me san keze din yo mi ran mi anu akho do posu no kuma bonu ma mo tembo klo ko mi to mena ma klo ko mena ta ina chenu gamelo yi ganji bo egbedion da mi na bi yo wen do me mi de pede egbedion mi na do gan pe ho yi ganpin mi aro ko ton a eyon ganpin di mi aro ko ton mo do kle won tu ba kanu ganpin me to element si jo ganpin do re sin si so ene siro ganpin wo me nu we do bo mi ko do je nu kon le yo e do dandan me bo mi gbeto bi yo mi do na do ganpin sunu e vodai sunu e modo nu we do mi sunu e no pacha we sunu pipe bo gande ho aite ronu suo sunu kweton no titia ene huni tundo jemina gledo ganpen no wole wendo eno don FIFA asupa sikpore do po bo jele tagba jebe dogbo de kabe glohun ve gudobo jo edobo ko ganpen do po je ko to le ken mo yin do ko to me ya yin do ko to me yin do ko to me gbogbo oji so fi bi akwe aji eyin ablo mo egbe yo sonu ayo menele poja mo ibe andu eko luko o ekoko masoro do ba nu de bo fina ganpen hwe do gbo hwe do gbo donc sunu enonu ganpen no siro ene sinsi so ene no hwe kunsi ene nu dagbe gbaza to ne lewe no yodo gan postoro gapir nyon lene nyon enonu ganjibo no mo vivi gbe me fiton yo ye dewe no yodo gapin ene metun le etun baka do tin zande do mejile dandan e na vo dalo glo chobo wa kon we ayin sunu bo fun tegbe bo anu no po ha na ji no mo san ho ejen we yan azande je o bonu amana ije attention amana ije do de menu kon amana be insuffisance de a nu fuatema gbazo a ama wa ba nu kunpo a alodo po afodo po mana wa jo edo wa run ma jo ganpen do gbede do vide ano créer o do nu o kwesi e de bo ano sojo su cheun ono si sojo e yo kwijemo yen o ya utundo mina go lo nu emi de bo nu ene on kuna garo fine gbede o eno bolo si ondo eno blo agbazado eno na honrome eno na kanu me eno gbidi we edo tagbade anu atun ganpe on so gbe o gbeto re na kajo kokuru don je lo yon lo nu esan nyonu ba do jolo a edo alo dina masculin féminin nyonu de ko tun lo dile emile jolo de bouton de kuso de nomi o edo akho nyon do akho ton son wa lan ton me on taglomeli po on taglomeli po stress de no marché o na ko keke ge esan do den do o gbelegbon ko akhosu gbero file o donu ganpen do asitonu wa ko gbe no fun pepe eno don pepe chono itavo to mo dunu o o na to ra so mi don sin ko to aje we duji ado fi de bo na ba we mo bi oje me yan to awodo ene khawo gbere bo afote kan ko ji o kini ki ma sandu amane gbere ado ya do je o edo ko de bua ta ena chenu mi na chemi da egbedion mi o mo do ji yan nu mi ton gege timbo ye no nya kwedo akwese wete bank mi ton le boko no wa jona bo ikaze ajo ene ren akime on gbe ton le nu sawe ite kon sare alojo na gba wi die kai no va ho wa din ete mo amoranu yonu we mo no sanu ganji adakime alo me mo azo bazo won te ni alo azo we mo e aje tagbado ni ji azo ko ete amoranu ye din o nu dagbe mi ba dona bodo pigbolinu akpazalinu bo rewanu ye yo mino yilo de do poudre d'attraction poudre vovo nu wewe bodo potin boyin gbigbo yan kan nu lipon nu barabara kwe do me nu masa tadagbe mado eno timbo no rengle mino yilo do rengle do potin mo poudre d'attraction chance nous gbidi e tadagbe we inu ado si zan e pe amoto we ibo wa pe tenwe aya zoma na mazowa aya kimi amoto esa
gbewe kodo imo vivi kpodo vlevle kpo ya khio vivie no khonwa ikudo vivie no khonwa kwebo vlevle no ti ayi ai renwenele wo o awa o savoir d'Afrique na timen we ko ene lo bureau chofu mi do edo fine vedo eyene gbe ando produit ésotérique le edo fine alokpa e se wo gbe so mo produit ésotérique te ga imo tadagbe gbigbo mezo gbigbo nu wale dokun gbeme fiton dokun gbigbo meton nu e rembo inu kon e ze gonu de egbedo ba cheno jemedie abionele o ina do hawe ene o mi remi ada question alo wa ton o ma do kwe de jine akin chaka ton point ne o we de suna expérimenter bo ado gbedagbezi e ma do ko de ne eyo e na chenu mi ta won kan gbe odo fine podo tadagbesi nu po nu amo tadagbe o si san je wa akimi alo to sana gba nde ka de tin mi ni do asono po nde tin bo kwedo rengle yopo do tadagbe yopo nde kwedo akowa na so deji nu bo sansan Zanzan. Attends, fais-nous filmer allô. O kwede bu no vende bois. C'est purement naturel. Purement naturel. Eyo. Da na chanu no kunko na mi yo edo fufonu ye gbekwati an sedo ye me ya krisino to edin bo no ahonu no chofu to me lo transaba ka lo fisi azamo pandi ado tin do mjile we no mi o fitin yo mi ade akwedo donu to onu e sa de le pepe ma sa kle un me o ni aka do gbese do yi ndo dido nu me ko no tun gan pe bo to efficacité ton tunu wa ton yin gbekwati do yi do nu blabla ko nu lo di on no tutun kwenu lo mi ko du kweton den yo mi da kiton po do bo chaka ton en gan pe on dai egbedi on arin chaki wo ye ne prix promotionnel we mama enele chaki we bolo dai chaki we yin donc prix promotionnel ene me mi de di yo arin chaka ton ayi we mi mo ko je wa mi blo ne on blo no semaine do po man do galonu novi mi ton le na boy na mo don sangbola be lo po e do po e do sisi e tin tu no me mi wa so din mi akọ imo mo e ren taka ton na iwe au lieu de 6000 francs e yo mi ma le na lo kan mi ton kle won do mi ko yi ko do che mi na yo lo 66 03 11 70 66 03 11 70 mi na yo lo 60 60 20 65 ou la chaîne YouTube ONG Savoir d'Afrique Plus officiel. ONG Savoir d'Afrique Plus officiel. Le paracours mieux pharmacie transact si vont mais. Bon vous pas nous connaître. Et on hoton tolo mi to na chernu mi me. Na chernu mi tando mi da adama dokpo si token glele to de si ato vodu no adawe no. E do mo no pe ado me keke ganpen mi ton e no ago mi ton fi yo. E wa ejion si poji bo e do mo lo e do ne. Won e wa do ho mi do ganpen on di azo eno wae kwenu emi de dimbo mi no maga wa doko me kwenu e novi mi tole e tunu dimbo nu ne imo ebi o edudu e din yo ala le zonu adota gbanu ye enu amama sin ton leje onunu jewe an o jogun bo karaji medelu mi ba dimra ho gan pe ne on do pocho no kime on e adron do chofu mi ton e do amasin sa kwe pharmacie transact don yo fi mi de ne et mi rouzou panu kon vledo fine alo kamiton wa 66 03 11 70 malek bodji me khoton to mi to 66 03 11 70 03 11 70 66 03 11 70 podo 60 60 20 65 po 60 60 20 65 bokado YouTube ji e do din zanre din YouTube on e kan ko gbe kleun YouTube ONG Savoir d'Afrique Plus officiel ne dion we do ko fi yon de do fi bon no traitement blo ni ye boy mo khole me de pour le traitement temps et to ma voix on wa me do fi ba we ba dile bi kwini kun domino centre je merci e yon khoto to mi to mi ado mi se gbe to lo mo ko nu asare je bon mi yan ori yo mi are ba ko e safi Ifeni na ji domini azoma to ya